الحمد لله رب العالمين أمي الله سبحانه وتعالى تنوامد من فنانينا فأمبايا فدلا متنا فنانينا ف كبو شيطان كلا في اللي ما نيركون تورم نالي على جومين كنا في لبغتول ولا نادو يمين فنا في كنا بغتة أوتكلامون مسمي نالي ربا كندو أكا قرآن كنوكو والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا ما منو نولو يو تسريني على كسران ينيني كما انكالينا نولو بلان نسرات لينيكا ما مشيريا كافو علي دي مساكيلين جنيوغون تمينا كا مسايالا مشيريا فانا كافو ان كنتيجي محمد على كجون واني على كتشيديندو نمبا ديلا على فاكا نيما ني كيشين چاما جيديا كانا سودو سنما انا كا صحابه ومنو يا دمكا دينيجو ani mao ma tuguru nofe nyuman baral la fokata se nyon wele do mano de alkiyama jodu anga do ala ka jon abi fo femi ma ko jihadi dinena anga don ko aljine sodo de togoye o ye ni ala ya daele ka bla jin kono aka jon kerengere ni ale ala insranye bloki de ani ala ka tangana fentse ka min soko ani ala ka garanti mi ni daka ngakala abi fo ode ma ko jihadi nyina mayala koni mami nya tuye ka fenwore de kanu ka bo amma no de jihadi keli dine togola ko ala be dogoyali ma fini de do otigi kana ka tla ka bolo korola fani balawi ko ka tla ka addu dogoyali ma bogo fana o ya ala kra nyininga sallallahu alaihi wasallam ko tuma jihadi e kuma na kan kuma tuko ina otmana jihadi jumende be no de kafsani jihadi bela jeli ala kra ko de ko qawlul haqq inda sultanin jabir ko kacin kuma fo masake jengene nyena ko le jihadi ka bo ala bolo ka teme jihadi bela jeli jihadi ala kra sallallahu alaihi wasallam akuma na ka sahaba we ka jihadi tlade bakrum bala ka ketla roflay no e jihadul qitali yani jihadun nafsi jihadul qitali ayo de ke jihadi fitini no de jugu keleli o de jihadul udwani jihadi la belebele ayo ke jumeni al jihadun nafsi iyere ni dungo keleli ka boyna alakra sallallahu alaihi wasallam bubo kelero la ko sahaba ma donula akwam botola fle jihadi fitinin lamena do jihadi belebele la ubedo madine sahaba do sirana do jorola do joginindu e kambe halibi kambora jihadi fitinina ko jihadi belebele amena donula o kwambi ma ala ka kira yali jihadi bilibili dun jihadi dun ako al jihadun nafsi inni dungo mimbe ire nina no de bi sama ka se ala kotama ko kele ka bu nina o de jihadi bela bilibili ma dob se ki chesri ka ala kuma fo ma dob se ki chesri ka bara nyumanke meni ka tigi ka chesri ka yere tanga ala kotali ma tesula utma nga don ko de jihadi bela bilibili alakra sallallahu alaihi wasallam ayaka nyine maya beke o jihadid la wala saka ala insranye soro ana soro tuko ko yira mogola ale dun amba don ale de kasanu ni beye ale de jele no ni beye ale de klene no ni beye hadamadenya ye maminu shiriya du kuluko kadaka barake tuko nyumanka kadaka ala kana sra mine tuko nyumanka aya jeli di o de dafe aya farsuko di o de dafe aya ni di o de dafe kasi hakela tariku be min shiriya ma masoro dukolo sanfe min ye jihadi ke kasi atanyona nganga do o jihadi afamba tunye jumene o de tunye ka yere ni dungo kele ka bwala wala kraka sahaba wi o jihadi de famu abulu o de yato sera ka dine sunturu ina fo hirakla be nyiningali ke chuko mina Abu Sufyan nga serela ko yele maminu be do chenga dine na do be do nga bo yel ni mindo na otebodi Abu Sufyan ko akoni ngalo nyesranyete ni ndo ekale tume kalontige hirakla nyena no rome o kama sake ako chen ni minu ndo na ka dine na otebo muna parce que avec a jiri min turu uduskuna limaniya jiri botuko tagili lafi ni mogo sera ki ni kele ki ni dungo boyla aka gelen toro ka bo ela tun ka se mawarem o de ka gelen ka teme fen bela jilin utma ala kira yo de ke ka se hakela tariku madil ka shiriya min nyogonka ni qur'ane fana bo o tanga ko tientigiya fuka ta se alkiyama duma
ana alakira yɛrɛ ka sunna sanima ye an'a ka taabolo bɛɛ bɛ min yira kɛnɛ kan ni mɔgɔw b'a lakali ɲɔgɔn ye génération ni génération. Alakira sallallahu alayhi wa sallam a ka kodɔn cogoyaw dɔnnen don, a ka dɔnni lahalayaw dɔnnen don, a ka muɲu lahalayaw dɔnnen don, a ka saniya lahalayaw dɔnnen don. A si bɛɛ kɔnɔ ɲɛkɔmi ni ɲɛkɔmi fura cɛ, don ni don cɛ, lamaga lamaga ni lamaga lamaga cɛ, alakira ka taabolo bɛɛ dɔnnen don. O tuma anw minnu nana an yɛrɛ fereke o diinɛ na k'an tɔgɔ da o kira in la, an k'a dɔn ko baara dɔ de b'an bolo, baara min ka gɛlɛn. Ala ko kuranɛ kɔnɔ de ko ladegeli yɔrɔ ɲuman caman bɛ kira in na, maa ye maa min limaniyalen don Ala la n'a jigi fana bɛ lahara don. N'o kira in ka ɲɛnɛmaya dɔnna sallallahu alayhi wa sallam k'a lakala an ɲɛna, o tuma anw minnu y'an tɔgɔ da a tɔgɔ la ko silamɛw ka don a ka diinɛ na, anw kelen kelen bɛɛ kan ka kɛ misaliya de ye an yebaw. Alakira sallallahu alayhi wa sallam a ka sahabaw tun kɛra de n'u ye ɲɔgɔn ye, a kelen o kelen bɛ mɔgɔ min ye n'a t'o dɔn, n'o si ka kɔrɔta ye a b'a bila a kunna de, nin ka fisa Ala bolo ka tɛmɛ ne kan parce que nin ka kɔrɔ ne ye, a ye batu min kɛ ne m'o kɛ fɔlɔ. N'u ye mɔgɔ ye u tɛ min dɔn mais o ye denmisɛnnin ye ka tɛmɛ olu kan, u b'a bila u kunna tuguni nin ka di Ala ye ka tɛmɛ ne kan parce que ne si ka kɔrɔta ye, ne ye Ala kota min kɛ nin m'o kɛ fɔlɔ. Est ce que n'an kelen kelen bɛɛ ye ɲɔgɔn filɛ ta, mɔgɔ bɛ jɔ mɔgɔ la wa, mɔgɔ bɛ mɔgɔ neni wa, mɔgɔ b'a fɔ mɔgɔ ma i kafiri wa, mɔgɔ b'a fɔ mɔgɔ ma i mushriku wa, mɔgɔ b'a fɔ mɔgɔ ma i bida mɔgɔ wa. La ka ɲaga i yɛrɛ la ka fa i ni na, o de bɛ na ni jɔnni ye maa tɔw la. Alakira sallallahu alayhi wa sallam n'i y'a ka sunna jateminɛ, silamɛ kelen kelen bɛɛ ɲɛna ko silamɛ tɔw de ka di Ala ye ka tɛmɛ ale kan. O tuma an k'an jija an ka kira in ladege a ladegeli cogo ɲuman na. Ni dun y'anw ka lahalayaw jateminɛ bi, silamɛya tɔgɔ in de bɛ anw da mais an si tɛ makara ni silamɛya ye. Anw bɛ ɲɔgɔn dɛmɛ teriya siraw fɛ, an bɛ ɲɔgɔn dɛmɛ baarakɛɲɔgɔnya siraw fɛ, an bɛ ɲɔgɔn dɛmɛ balimaya siraw fɛ, mais tiɲɛ kɛra kelennajɔ ye dɛmɛbaga t'o la. Ni tiɲɛ b'i balima bolo i b'a dɛmɛ, ni nkalon b'a bolo i b'a fɔ karisa jɔn la, nkalon de b'i bolo ne tɛ se ka fara i kan ka nkalon kɛ. Ni baarakɛɲɔgɔn don o bɛ ten, ni balima don o bɛ ten, ni diinɛ kelen ɲɔgɔn don o bɛ ten, tiɲɛ de kan ka dɛmɛ. Balimaya bɛ na tiɲɛ de kɔnɔ, baarakɛɲɔgɔnya bɛ na tiɲɛ de kɔnɔ, sigiɲɔgɔnya bɛ na tiɲɛ de kɔnɔ. Ni fɛn o fɛn bɔra tiɲɛ kɔnɔ, o gɛlɛya fara o nɔgɔya kan, i jija i ka tiɲɛ de ta i ka nkalon in to. An delila k'a lakari Umar radiyallahu anhu k'a to khalifaya la Alakira nɔ na sallallahu alayhi wa sallam, ɲɔgɔmɛ gɛnɛ dɔ delila ka taa ka ɲɔgɔmɛ bila wali foro la, forotigi ye kabakurun ta ka ɲɔgɔmɛ gɛnɛ in ɲɔgɔmɛ dɔ bon, kabakurun ye ɲɔgɔmɛ in bɔgɔ k'a bin a sara. Ɲɔgɔmɛtigi fana ye kabakurun ta ka forotigi in bon, forotigi sara. Forotigi denw ye ɲɔgɔmɛ gɛnɛ in minɛ ka nana ye Umar fɛ yen, nin y'an fa faga o tuma na a bɛ faga an fa jeli ɲɔgɔn ye. Cɛ ko Umar ma ko ma ban, a ko mais n bɛ min ɲini a fɛ a ye tile 3 dɔrɔn di yan pour que a k'a dɔn ni silamɛ bɛɛ kelen kelen ka jɔrɔna ko ye diinɛ de ye, wallahi diinɛ filɛ bini min na diɲɛ kɔnɔ bi a tɛ bin. A ko nafolo min bɛ ne bolo bagan ninnu facɛn de don, sanu fana bɛ yen ne ye sanu in bila marayɔrɔ dɔ de la, n dɔgɔnin bɛ yen a ka dɔgɔn a bɛ kalifa yɔrɔ la. N'a ye ne faga ɲɛ tɛ sɔrɔ nafolo la bilen, n dɔgɔnin mana kɔgɔ a tɛna taa cogo foyi dɔn an ka sanu na, sabu ne de y'a dogo. A ye tile 3 di yan, tile 3 kɔfɛ n bɛ segin ka na. Umar k'a ma anw tɛ bɔ dugu dɔn, an t'i sɔrɔ yɔrɔ dɔn, yali danaya dɔ b'i bolo i bɛ se k'o min kɛ garanti ye n'an bɛ se k'i bila i ka taa wa? A y'i ɲɛ yaala sahabaw cɛla, a ɲɛ ni dɔ ɲɛ bɛnna, a ko n bɛ nin cɛ in kɛ garanti, ni ma na a k'o faga nɔ. U ye sahabi in ɲininka ko yali i jɛnna n'o ye? A ko n jɛnna n'a ye. Umar ko cɛ ma taa. Cɛ taara ka tile fɔlɔ kɛ ka filanan kɛ, sabanan fitiri bɛ na se tuma min na o ɲɛ bɛ cɛ bolitɔ wɔsilen min na, n'a ye dɔ boli a bɛ dɔ tagama, n'a ye dɔ boli a bɛ dɔ tagama. A nan'i jɔ a ko amirul mu'minin a ko nana layidu dafa n ka faga. Minnu fa fagara n'a kan ka faga olu juru sara ye, o ko Umar ma Ala hakɛ don mais a hakɛ tigi ye anw de ye, anw yafara an fa jeli. Umar ko cɛ ma ko n b'i ma ni Ala ye, mun de la e seginna ka na tile 3 kɔfɛ k'a sɔrɔ i tun porokotora ka bɔ saya de da kɔnɔ.
ko ne sirana de akana lakali tariku la ko ne silamɛ layidu di ko a t'a dafa Umar ko Abu Zarr al-Ghifari radiyallahu anhu a ko Abu Zarr ma e sɔnna ka doni garanti kɔrɔ n'a tun ma na i bɛ faga e b'o dɔn anw b'o dɔn i t'a dɔn i t'a bɔrɔ dɔn i balima tɛ munna e sɔnna ka don saya garanti kɔrɔ a ko Umar ma a ko donna tariku tun bɛ n'a sɛbɛn ko ni ɲɛ guwannen y'i jigi sɛmɛ silamɛ na k'a bɛ bɔ i jigi kɔ mais e ka diɲɛ lajɛ bi n'i bɛ fɛ ka silamɛ janfa bi i t'a sɔrɔ ka fɛrɛ a la abada f'i k'i fere kɛ a silamɛ ɲɔgɔn dɔ de la min b'a dɔn ni bɛɛ ye o de bɛ se k'i dɛmɛ k'a janfa Umar ko forotigi den ma a ko mun de la e y'i fa jeli yanfa a ko ne bɛ siran a ka nana lakali tariku la don dɔ la k'a fɔ ni silamɛ ye se sɔrɔ i kan k'a t'a ka hakɛ yafa ninnu jɔrɔla ni diinɛ de ye o de y'a to diinɛ sanuma nana se anw ma bi sanu ma d'a ma k'an don wari ma d'a ma k'an don an ye min mɛn maa tɛmɛnenw nɔ na a n'u ye min sɛbɛn ka bila an ye o de y'a to ala sɔnna ka limaniya don anw dusukun na an ka don diinɛ o tuma an k'an jija an ka ɲuman kɛ ka bila kɔmɔgɔw ye maa kelen o kelen n'i ko la ilaha illallah muhammad rasulullah a dɔn ko masuliya dɔ de bɛ e kan lahara i bɛ taa ɲininka min na diɲɛ kɔnɔ fana i ye kuduwa hasana dɔ de ye e ye maa de ye maaw bɛ min lajɛ ka baara kɛ n'a a ka lahalaya ye n'i y'a ye a bɛ fɔ bi ko hali i ka taa diinɛ wɛrɛ mɔgɔw fan fɛ k'o ka fisa i ka taa silamɛw fan fɛ munna silamɛ dɔ ka kɛcogo jugu de lakalitɔ don hali ni kuma fɔcogo man ɲi o tuma silamɛw k'u jantu i yɛrɛ la bɛɛ k'i yɛrɛ dɔn diinɛ in kɔlɔsibaga de alakira sallallahu alayhi wa sallam a ye jihadi la belebele kɛ i yɛrɛ ni dungɔ jɔsili ka bɔ i ni na a k'o de ka bon ala bolo ka tɛmɛ jihadi bɛɛ kan o tuma na ala dun b'an yamaruya de a ka kuranɛ kɔnɔ a ko ale ala bɛ yamaruya kɛ ni ladiriya de ani ɲumanya tuma dɔw la an bɛ ladiriya in fɔ k'a k'i komi ni mɔgɔ nana fɛn kalifa i ma k'a segin a ma o ye ladiriya ye mais o y'a duguma kilasi de inna allaha ya'muru bil adli wal ihsan ko ala bɛ yamaruyali kɛ ni ladiriya ye ani ɲumanya ladiriya in ti dɔwɛrɛ ye dɛ maa min n'a ye ɲuman k'i ye i jija i ka ɲuman k'a ye kan'a sara ni juguman ye n'i tɛmɛn'o kilasi kan maa dɔ bɛ yen a tɛ se ka baga ka ɲuman kɛ mɔgɔw ye mais n'i ye ɲuman k'a ye fo k'a sa a bɛ to a kɔnɔ o de ye adulu ye kan'a ka ɲuman falen ni juguman ye ihsanu o de b'o sanfɛ ihsanu ye ɲumanya de ye ɲumanya ye maa min hali n'a ye juguman k'i la ka ɲuman k'a tigi la o tuma ala y'a yamaruya ni nin de ye kuranɛ kɔnɔ alakira sallallahu alayhi wa sallam a nɔfɛtuguba cɛba dɔ bɛ yen n'o ye hasanul basri radiyallahu anhu a lamɔna alakira de ka du kɔnɔ alakira ka sotigi dɔ de bolo o de tun bɛ sin d'a ma k'a min ala y'a sɔn dɔnni na k'a sɔn limaniya la a ye ladilikan dɔw sɛbɛn k'a ci amiru ma a sigilen silamɛw ka ɲɛmɔgɔya la a b'a fɔ a ka ladilikan in kɔnɔ a ko ilam ya amir al-mu'minina anna allaha ja'ala al-imam al-adla qawama kullu ma'ilin a ko silamɛw ka ɲɛmɔgɔ mais silamɛya ɲɛmɔgɔ dɔrɔn tɛ hali dutigi i yɛrɛ dɔn i ka du ɲɛmɔgɔ ye kintigi i yɛrɛ dɔn i ka k'i ɲɛmɔgɔ ye dugutigi i yɛrɛ dɔn i ka dugu ɲɛmɔgɔ ye jamanatigi i yɛrɛ dɔn i ka jamana ɲɛmɔgɔ ye kuma in maa ɲɛmaa bɛɛ bɛ don kuma in kɔnɔ parce que ala kira ko sallallahu alayhi wa sallam a ko kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati aw bɛɛ bagangɛnna de ye wa bɛɛ bɛ ɲininka i ka bagan gɛncogo la n'i ye du de gɛn i bɛ ɲininka du gɛncogo la n'i ye kin de gɛn i bɛ ɲininka kin gɛncogo la n'i ye jamana de gɛn i bɛ ɲininka jamana gɛncogo la a ko amirul mu'minina a ka a dɔn ko ala ye ɲɛmɔgɔ kɛ fɛn jɛngɛnnen bɛɛ lajɛlen tilenba de wa kasda kullu ja'irin ani maa bintɔ bɛɛ sɛmɛyɔrɔ ko ala y'o kɛ ɲɛmɔgɔ de a ko wasalaha kullu fasidin a ko tiɲɛnen bɛɛ dilanbaga ala y'o kɛ ɲɛmɔgɔ de a ko wa quwwata kullu da'ifin a ko maa lafulen bɛɛ fanga ala y'o kɛ ɲɛmɔgɔ de a ko wa nisfata kullu mazlumin a ko maa tɔɲɔnen bɛɛ ka hakɛ ɲiniba ka segin a ma a ko ala y'o kɛ ɲɛmɔgɔ de a ko wa mafzaw kullu malhufin a ko wa maa kamana guwanbaatɔ bɛɛ kun kalifayɔrɔ a ko ye ɲɛmɔgɔ de ni du do kana to i ka dukɔnɔden dɔ ka tɔɲɔ dɔ kama
ni kindo kana to kin den do ka tonyo do kama ka soro e de kin nyemgo ni dugu do kana to dugu do ndo ka tonyo dugu den do kama ka soro e de nyemgo ni jamana do kana to jamana den do ka tonyo do kama ka soro e de nyemgo ako alay nim beddo ni da nyemgo de ku ako nyemgo nyuma amirul mu'minina ako karai shafiq ala ibli akabi na fo nyogome gena mi me hine aka nyogome o yartadu laha atyabul mar'a aba gende kata balo nyuma be sororo mi bi nugule be sororo mi bagangena ba ka bagangen ka nyeshi nyini ma otuma dutigi ika dude un gen ka nyeshi here de ma dugutigi ika dugude un gen ka nyeshi here de ma jamana de ika jamana un de un gen ka nyeshi here de hal no ya soro e ka dekun bala o de be wele ko nyemo tlini ako wa yazuduha an marati al halaka ako wa be duni halaki ko fanati ko wa yahmiha min as-siba ako wa be duni waraw ka purtili fanace ko wa yakfiha azal har wal qur ako wa be du le gelen ani nene gelen fana be du no toroti hasanul basri halibi akame amir ma ako wal imam al adil ya amir al mu'minin kal abul hani ala waladi ako nyemo tlene bi ko mi na fo fami mi hine adiw yas'a lahum sigaran wa yuallimuhum kibaran wa yaksubu lahum fi hayatihi wa yudakhiru lahum ba'da mamati ako fanyuma ako abi hine adiw na kele abe baraku yo demsenima nu korobayala u kalango nu lamoko abi chesrula abe klaka ka jelatike lamaka beke olu de baloli kama ka klaki chesri ka fembla unye fana ale salen ko pour que u ka lafi ni jamana nyemoko ka hamide ne de be jamana kuna me mena bara ni mbora e domina aka fo jongala ni karsa tumbe ya jamana ngunte keta ube dugutigi ka hakilla de nebe dugu nguna bi ninte domina dugu kan ko kashi ube dutigi ka hakilla de ne de be dugu no bi ninte bi dude un kan ko kashi wallahi an fle toro mi nante na toro me munde yanse nin toro ina al anani wal amani nata ani nere neta amba kala ma diɲɛ kono politique mangan be fambe diɲɛ jamana be mais muna anw tate ban fo nga tiɲɛ fo ɲɔgɔn ye jamana o jamana be fo ɲɔgɔn ko hakilaw la ibita sɔrɔ u mana fo ɲɔgɔn ko cogo cogo u be laban kana bɛn fɛn dɔ kan waati dɔ kɔnɔ mais muna anw tate ban parce que anw ka politique kɛlɛ yan a kelen tɛ yen ko mankan in kɔnɔ ko min janta la de hali n'an bɛnna nin kan ne bɛ mun sɔrɔ yali ne ka du bɛ mun sɔrɔ yali ne ka dugu bɛ mun sɔrɔ mais jamana yɛrɛ bɛ na mun sɔrɔ ou bien jamana bɛ na kɛ cogo di o tɛ si ka hakilila ye ala bɛ walanda caman de d'a ma kuranɛ na ala ko hali furuɲɔgɔn fila n'u bɛ na fara ɲɔgɔn na k'u goyara ko dɔ y'i nun kɔrɔta dɔ kunna ko n'a b'a fɛ furu ka dilan ni kuma kɛr'u ni ɲɔgɔn cɛ ka dɛsɛ k'a ka laadiri ɲini cɛ somɔgɔw la ka laadiri ɲini muso somɔgɔw la ko n'olu ka ŋaniya ye furu dilanni ye ko ale ala tɛ kɛ sabanan ye k'a tiɲɛ fiyewu ni jamana marabagaw ka hakilila de jamana dilanni wallahi ala tɛ fara u ka abada ka kɛ tiɲɛnikɛla ye inna allaha la ya'muru bil fahsha'i tiɲɛni tɛ bɔ ala la abada an ka dɔn an bɛ ɲɛnɛmaya dɔ dilan ala kira ko sallallahu alaihi wa sallam k'an bɛ n'a fɔ lafiɲɛbɔla ka lafiɲɛbɔ fura diɲɛlatigɛ bɛ ten i bɛ waati k'a kɔnɔ dɔɔni a bɛ fɔ ko karisa fatula i n'a fɔ an karamɔgɔ abdul hamid kashki rahimahullah a b'a fɔ a ka kumaw na a ko a duniya iza ayna'at na'at wa iza aw jafat jafat a ko ni diɲɛ nuguru ye ka nugu bulubuluw bɔ ye ko diɲɛ bɛ tila ka ja i bolo pɛ sabu a mana kɛ hɛrɛ o hɛrɛ ne ma ban k'a to a bɛ se ka ban k'i to wa iza aw jafat jafat ni diɲɛ girinni kan ko diɲɛ bɛ tila ka boli ni bɔra farisogo la jɔn de bɛ gɛrɛ a la ni su somɔgɔw tɛ i bɛ taa sɔrɔ i ye dɔ nafa baara kɔnɔ i ye dɔ nafa sigi kɔnɔ i ye dɔ nafa jɛɲɔgɔnya kɔnɔ mais n'a fɔra ko karisa fatula a kungo bɛ to somɔgɔw de bolo e min ye ɲɛnɛma ye i kan k'i jɔ k'o filɛ k'a kɛ i komi e yɛrɛ de filɛ nin ye bi n'a fɔra ko e de fatula lahalaya min bɛna kɛ walahi i bɛ hakili sɔrɔ alakira ko diɲɛ ɲɛnɛmaya a k'a b'i n'a fɔ taamaden ka lafiɲɛbɔ fura i bɛna ta ka bɔ nin so in kɔnɔ ka taa so de kɔnɔ min sangasow tɛ ci a nisɔndiya tɛ kɔtigɛ abada n'i donna yɔrɔ min na fana ye o y'i donni de ye ala ka hinɛ o tuma o bɛ sɔrɔ lahalaya min fɛ a ka kan i k'i ɲɛsin o lahalaya ma waati bɛɛ lajɛlen n'i ye tɔɔrɔ sɔrɔ diɲɛ in kɔnɔ
ala wele toro ina ni here soro ala barka da here andilla ka Allah ka nabi la Musa alayhi salam sen dola abita turisina kulula atemena che dola ala ya son here chamana ko Musa ibita mina ko mutan nimma ka munajatu yorola ako Musa ni taraiba fa ala ko ne wasara ka sonina nye fen fen nyina ala fa ala ya beke ele ne wasara anana se dorema o sigile me duguma de ka ciencien wuguba ka sigo kono ka ciencien ke ka yere langolon sutura ako Musa ibita mina ako mita turisina kulula ako ni taraiba fa ala ko yala nyine na ne kwa ka nema na Musa temena kata minke ni ala ya ka kuma ufa ye ka sharia udama Musa ka ba kodo ala kama Musa ne ka jondo mechima ibe chifo ala ka chide ya ka fo ala me kamini ina ngani ya beshi kamina manna ikono ala ba Musa ya nyefo ala minke ala ko Musa ma iba fo chenye ko na wasara ne ka sonina ne ma wasale sonina parce que ne be ka son avec ne ka jonde fana son ne de kaka ninga jon don tali ni ne ya le son na le nyeshi ne ga jon makabu son ne ba yira ko ne de fonisiri o bela fonisiri ako mingo yel ne nyine ne ndo ale ko nga soni na ko Musa iba fa ya to mi me ko fe gele yala o de ka boni ala ko Musa ko ala ma ko tugudi ako fere bote bon mi mbolo fa be ka tien de wogobe ka sigi ka tien wore ka san fe pour que ka laura su ako Musa fien ne ala tadi tien ne ala tadi na kadi mba fo fien ka tien che gabo ala dien ba sigili ako menne moke o nema fitini na le tunyo donne nema e wallahi ngumba jidi fen wora la mintu ma nganjija na ngambe dine na ala ma nkuru nange dine na fiu ala ko ka fen to e dine na wallahi abeb sekatu au ba don ne ba don ka abeb sekatu ala sabili misal ala ko walce kani tege di wal musuma ango tiena o teka dabla je evoluera ka se hakemina ni barake rola ou bien kalanke rola ni mi tege di wal musuma obina fi te kalama ye brus kono mo ye gawai mais coronavirus drone nana ite songi tege di hali tiema pumate musuma otma jakum se ka toy depuis ni man otma nala kwa ya toy aw yere de ka here ala kira ko sallallahu alayhi wa sallam aw dola kelinga tasma kiseta ka datike kono ka bishi fo ka tasa o dimi munyuni ko de kan no iki tege do wal muso tege ka siri na ngwambe dine na nga don dine tasra do de bala ijija ni femi ni kenye wallahi ala ya fa masaki qul li ibadi alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna allaha yaghfiru dhunuba jami'a Muhammad nimbe ko fa fonga jongidi ko la taqnatu min rahmatillah akana jigitike ne ala ka hinena ka fo ninyi soro yete progotobli ayi o ala tene inna allaha yaghfiru dhunuba jami'a wala bi jurmube yafa ma be jonde tayafa ina fa aya wala la ba fo inna allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfir ma duna zalika liman yasha ko ala be fembe yafa fona kera flanga fo ya jurmu atode yafa ko me jurmu to min to oyi kwa bo yafa maye mami nyaja majme nde baja shuala ko rete ko ala ko ni mami nde yafa nyini ne fembe yafa otuma ni maseka yafa nyina ala fe o koro ere de jahannama wo be ala tike kono ka do ala otuma fam yali ma ya rabbi ala ko no yani jahi nabi sallallahu alayhi wa sallam فنقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم عمن بلادنا وعمنا في قرجياننا وربي أولادنا واهدي نساءنا وولي أمورنا خيارنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا عند الضيق والعسار سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله